guys, good day. We are back here at Skin Manila. Not in Manila, but in Iloilo. Hindi na kamo makadto pa sa Manila, no? Para sa butang sa inyong tanan nga mga kinanglanon sa inyong pagba-beauty and all. And we are so blessed subong. Again, I si Sir Dan. We will be going sa sulod sang Skin Manila and may walk through kita sang tanan nga mga pwede ninyo ma-avail nga mga services diri. So, updahan kita ni Sir Dan. Sir Dan? Yes, let's go and welcome here in Skin Manila. Yeah, welcome. Sige, Sir. So, diri sir ang counter ninyo. So, when they come in here, they would syempre inquire sa inyong mga So, ari, sige sir. Isa-isawan naton. Yes, so ini nga services is for doctor's procedure. It is Korean beauty trend. Magpalighten sa skin, skin glass, something like that. Yes. And also, kung gusto magpa-remove sa mga fats here, Wow, grabe, no? So, tanan niya siya, sir, doctor's procedure. And then we have medical grade facial if you have acne or oily skin. Okay. So, we have also for acne treatments, acne duo, acne triple clear, and also the acne intense. And if natural lang ang face, like do dry lang siya, something lang. So we have cryo age freeze treatment. Wow. And wet and dry. So gina-exfoliate ng mga dead skin. Yes. And so answer. And kung gusto mo like pagkaagam, gusto mo fresh, bato ka sa party, so we recommend as well Glow Now. Okay, example may event siyang attendan and then gusto niya dapat pag-fresh na gid ko dayon. So procedure sa subong and then pagka next day makita gini lang effect. Or grabe. later abi may katuan ka so pwede gid magpag-glow now. Instant na siya. Grabe no. Next, what is kinisa-isa tadi? Yes. Sure. Para hindi na sila magpumangkot sang damo para sa inyo. Sige next. So may ari man kami whitening and for scars. Okay. So may sa underarms, mga bikini lines. Yes. And we have also tattoo removal. Yes. So may ara man kami kung may mga scars na normal or deep scars, so we have fractional lasers treatments. Wow. Yes. And kung gusto mo pagid mag-glow, we have infusion therapies, mga gluta, we have Nat Plus, Slim Manila, Snow White, Cinderella, and Sakura. Karami sa mga pangalan nila, no? Yes. Wow. Dayon, next. Yes, sir. And for instant slimming and contouring, so we have Ultra Formers, so for face and neck, Okay. arms, thighs, tummy, and abdomen. So every part niya lagyan. And for injectables, we have Mesolipo, Lemon Battle, and D-Line Face. Wow. Yes, sir. For skin toning and maintenance, so we have Exilift Face, Face and Neck, Exilift Body, and Exilift Body. Grabe, no? So, laban-laban sa inyo, ang mga boss na to, no? Basta sa sunod na interview kay Sir Dan, kasi hindi tanan sa bala makilala, ha? Nakalala Sir Dan. Next. Yes, sir. So, dermatopathology, so we have mga acne injections, mga skin or warts, syringoma. Yes. Acne peel and acne peel. And kung hindi ka mahilig sa inyong mga hair, gusto mo i-remove mga hair, so may-ari kami hair removal, IPLs, and also the spa services. So there you have it, grabe, all-in-one na pasta para mabalaan yung pagiging inyong kinanglanon. Like we have talked, no? May consultation din sila sa ilang in-house na doctor, at least may guidance gid kag medically professionally kag matipanan gid ang inyong mga kinanglanon. Subong lang ko gani Sir Dan nakabalo nga may mga amo na gali kasi syempre may iban basi hindi nyo ma-explain nga may gatubo amo ni or nga gamo ni inyong face or sa parts ng inyong body. So at least here at Skin Manila Iloilo, pwede nila na ma-explain kag mabalaan kung anong pwede ninyo maobra nga treatment. So Sir Dan, din kita first makadto. Sige din, sir. So we have prescription skincare. Okay, sige. So we have acne foam facial if yung mga acne. Okay. So pwede gid siya. Magano sa imong face? Magpangpatilo ka, na pwede na siya. If you have acne. So dili naman if you have normal skin, facial man siya, sir.
firm and light face wash. Wow. Evening and morning. Okay. And also the lotion plus body. So it has vitamins and serum as well to prevent some sa sunlight. And also we have acne serum. So pwede din siya mga acne. Kung sino yung mga acne tira, so pwede din siya ibutang sa areas ng acne. And then, na siya, maayon na siya, consistent ang pagbutan. And then same with the roll-on. So for whitening sa underarms, yes, pwede din siya. And then we have also eye serum. Kung may mga black under eye, yes, so pwede din siya ibutang. Siyempre, iba na sa pulaguro, sa stress, yes, or ba si... Oo, so Wala mo na- recommended din sa mga palapula. especially na stress sa taas ng gasolina. Oo, na pwede na siya at least, no? Mabike na lang ka, baka na lang ka mo sa ICR. Hindi ka lang alasa. Sige. And then we have IKYK soap. Okay. So, sa isa Exclusive na din sa inyo. Yes. Tama. So, ini siya, duwa na ni siya ka bar, sulod. So, amo ni siya ang sulod ay. Amo nang papaputi? Yes. Papaputi. Amo nang ginagamit mo, nga nagdami yung face mo, Sir Dan. Sir. So at least, if you just come in here, not just, syempre sa mga, kung gusto nyo get facial and all, kung gusto nyo lang mag-try sa ilang mga products, at least available na diri. And then, eventually, no, makita nyo get, kita nyo man, amo na gani nga doon. Kasi ako, pwede ko diguro maka-apply, sir. Wala. Next din kita kanto. Here naman, is for doctors. Okay. So may doctor's room, Ged. Yes, so we have doctor's room. Sige, so So for consultations, dili na here. Okay. Tapos may mga machines ka mo. Yes. Ay, see. Amo ni gali, no? At least dili nyo makita nga hindi na siya gali nga doon sa kilid-kilid lang abla nga ay amo ni mo kilanglan amo ni no, but they have all the procedures, they have all the machines, and this is where nga mapa-consult sila. Yes, this is where ayos. Next. Wow. So next we have facial area. Okay. Nice. For facial, so we have bed, so there lang, steamers, so dili para ma-relax gid ang si client kung stress siya sa iyang work, sa iyang house, sa Wow. Next. Grabe, di gali, oh. And also massage area naman. So we have 2 beds. This side and also this side. So technically, everything that you need, no, and also, syempre, malaman naton because of the things na nakatabo sa palibot is no, may time with sir na dapat i-pamper man mo nga self or i-treat mo man mo nga self, so at least no, they could come in here sa Skin Manila. Anyway, Sir Dan, dito na pagpadugayan, could you invite all our viewers na mag-come in here sa Skin Manila? Kay balaan nyo, nami man siya sa video, pero mas nami gid ka mo actual, kadto dire, inquire, avail of their services, give it a try kung kaagi na ka mo sa iban, but this one, balaan ko gid nga very quality ni siya is because it's Skin Manila, the brand itself is really popular syempre sa Manila, pero gindala na di sa inyo kay sa aton nga mga Ilonggos for you to give it a try. Just give it a try, and I know hindi gid ka mo magino. So Sir Dan, could you invite them magkadto diri sa Skin Manila area? Hello again. So welcome gid ka mo diri sa Skin Manila. We're open daily, Monday to Friday, 10 to 8 p.m. And every weekend we're open 10 a.m. to 9 p.m. So no worries, we will treat you premium and exclusive here at Skin Manila, Iloilo. So there you have it. If you're a business, you want to be featured next, comment down below. And no, kung gusto niyo makita si Sir Dan, makita niyo, itandaan niyo niyang atsura kay ba niyo pangapila kadlaw months from now ma-transform na ni. But no, kidding aside, God bless everybody. See you on our next vlog. Thank you very much, Skin Manila, Iloilo, for having us. God bless. Alright, we are back again. And sini naman ka time, no? Kasi Sir Dandaan, full of surprises, gini siya. No? Hindi siya gusto nga maglakat kita dayan. But no, kidding aside, the first and only, mahambal gid nila ni sa Skin Manila, Iloilo.
nga may-ari sini nga Exion, One Platform Endless Possibility. Sir Dan, siyempre ikaw gani ang maka-explain sini. What's so unique and what is ba ako grabe ni ang iyaning technology, state of the art ni kag anong unique sa sini nga machine? Okay. So this machine is very lagi siya high-end. So no need na magpa-surgery or something. Wow. Yeah, so all-in-one are ready for slimming, contouring, and also refining sa skin natin. Face, neck, and everything sa body natin. Wow. And it use of Axion na which is ma-meet yagid ang imo nga result nga ginapakita in Wow. your body. Wow. Yes. Kag I know, naka-mention, kung mga may AI generated na siya, kag ma-target niya gid kung ano ang need inyong lawas, malocate niya. Wow, grabe, no? And also, when kami man diri ang may amo sini in Skin Manila Clinic. Exion. Terribly, no? So, there you have it again. Amazing, no? Sa una, maano ka pa, matest ka pa, matry ka pa, damo ka pa sa mga dapat ubrahon. This time, one machine could help you target sa kung ano gid ang gusto nimo. Kag only here sa may Skin Manila Iloilo ninyo na makita. Kag syempre, no, diri naton makita nga their service sakto nang bali sa gina is premium kag exclusive gid para sa inyo. So come and visit na kamo diri sa may Skin Manila Iloilo. Kag Sir Dan, for the very last time, no, matyagan mo kung magamit ni nila makabulig ni sa ila. Yes, I agree gid makabulig gid siya 100% sa tanan nga gusto magpa-Exion. So there you have it. God bless everybody. See you on our next vlog. Thank you very much, Sir Dan. Thank you, sir. God bless everyone. Wow. Muna sa gali. Ako makinita ko siya.